Today my topic for presentation is brothers and cancer in event management. Brochures in a small folded piece of paper or magazine that contains information about a business, its product, service or event. For brochures to be effective, it needs the following three elements: a compelling copy, an easy to read layout, a simple yet eye-catching graphic design. Here, this is the sample of my brochures. Maldives, Paris, प्याकेज कति हो तपाईको 2 lakhs of Paris, Greece, Maldives, कति नाइट प्याकेज त्यो पनि मेन्सन गर्नु पर्थ्यो क्या तिमीले यहाँनिर हैन एडभाइजर एजेन्सी एलिसालाई राखिएको छ ल अर्को ट्राइलमा जाउँ Moving forward to the importance of brochures. Brochures, the importance. ल अरु नबोल उसलाई बोल्न दिनु चाइना कहाँबाट इन्टरप्ट नगर न इन्टरप्ट नगर्दियो Importance of brochures. Brochures are easy to read, easy to distribute. That's the target audience eyes at both sides. It's astonishing, beautiful visual design. Now moving forward to the Gantt chart. Gantt chart is a way to manage work processes and progresses in tabular form. This is the sample example of Gantt chart. ठिक छ ग्यान्ट चार्टको एकदम ठिक तर ऊ चाहिँ के भन्छ ट्याक्सहरू चाहिँ कम भयो तिम्रो अनि के हो साउथ कोरियामा अनि चाइना साउथ कोरिया सब राखेको छ के यो ट्रान्जिट हो प्यारिससँगको जाँदाखेरिको अनि यस्तो अनि ट्याक्समा कहाँ त्यस्तो ठाउँ बनाएको हुन्छ त ट्याक्समा त तिम्रो प्लानिङ हुन्छ एक्जिक्युटिभ हुन्छ फिडब्याक हुन्छ पोस्ट इभ्यालुएसन हुन्छ जापान कोरिया सबै देश लाग्छ ल नेक्स्टमा ल थ्याङ्क यू Now moving forward to the importance of Gantt chart. Progress monitoring, tracking, visual time management, provides high level. उसलाई पनि क्याट